Assalamualaikum mare muso ni ko arusen kan kanni mo ko naka kuji naka kanta naka mama naka bismillah kon kan te xibar sang kankama lenkini juno kason tamunye sine wujunu fili tampile do bane ona xibaru nyun ko lanki nyanda kay xibaru nyun ko langa IEC ikundara na ko ni nanti kubenu ga kason kangan ngondi irandai na ko cita kelo sugandi jaman kana ka sugandi ni kambe jaman na ko Senegal kubenu ga Senegal gaga na bega nyino ngai suwati labo nga maga kala itu benu ga kala no idiraga nikinya kitin gombenga Senegal jamane nyi manka khore bega Gambia jamane no bangete nanti Senegal ko ini takke bugu Gambia ko ci fite no nga Mali jamane nga kidi maharsa jaman kana kam me fut ndebe ganu ngan awahini tamundo karawa South Africa jamane isa hampo la kemiseri da atumandi nantan laga ananta ko fina yerro wakati ona kin kutin ko ngalam tan nakatiro soro siki kunya yang kinna laga nanto di Pakistan jamano brambe terenu ngaraga iya nyinya ngunyandum puru ngaraga ga kolenche meno gondi ma tan nakatiro soro siki yang ngaraga nanto di US jaman nyimang kambata mare kenya gani Haris akin laga na tirnda bakata Guatemala debitor nde jaman doron de brambe garaga na konandi kedimma araga na haking laga na kinya daga mudana to ngondo kuran kinya dia mara mukenga na gino naro kabaru no nga kabaru ngari jambe jamane no nga fedde be garaga nan sigi ko ci fitinga iraga ni kanila na kanyandi igatni Independent Electoral Commission brambe gara feru be rogani sakonna ko nanti disem mun kasuke ko ci fitte be gan kawana nya gambe jamana no nga kason ka dun ko no kunti takalla paka akendra na pamanka akendra na ko ni nanti ayaga ni gelli ci xibar ni nga gelli fo lakke fedde ki rakinga araga na ko standard xibar sanke derna nga nanti de kunti takalla na tokoti e hakku nyan so ximaga e ku ngaraga na ke beraga na dabari ken ko itakenta ken kon araga na ko nanti heru be ni raga ni sakondi ko ci fitte nyangal halanu be ni gan kawana dabari kudi me bana ben gondi e ku hakke maraga na bangi no nanti ko ini takalla ake mistaka araga na bangati ko nanti IEC ida crossing di logo tela na dabari ado ko ci fite be gan kawana dabari December kasuke no gondi sugande kerakenga ida ko nanti igara derube on ni dabari sine wujunu fili tam kabu geno gondi kem bana sumaraga na bangeti i hakunga ken beda brambe gara ko nantanga na fay kunde ko ci fite be gan kawana dabari kunde kedi mo osu hara garani se derube ndo gara na dabari sine wujunu fili kabu geno gondi kem mi gara gari kunta kello ko ci fite fofo dambe sun gondi kenya sababu nga adi kunku mabaka ko ci fite araga na ko nanti falaqe be siginde nga gelle xibar ndenga IEC falaqe ke kenya ngani ko ci fiteng mfedde graxen araga na ko nanti kudi me bana besude e kumandi di bakake ara ko nanti sine wujunu fili tample gano ko araga na saranderu be rogani dabari gelli do député kompe mpolla ko ngara gana masala ado hi adamare mum pakkel la ken kibaru benu ga nongal kundara gana bangeta nanti e kunna munda kudi me bana bena laga nan sagate gelli sere an kollundi ime bana be kibaru no brambe ake mistaka aga se fenera daga na ko nanti kumi me bana be gella gana yaga bugu gelli adamare mum pakkum polla kaygat ni kebe ngai National Human Rights Commission kuraga na ko ni na kibaru be daga na kenya député kompe nga kesuma daga nan daga na nyage mu kanne nga gelli golle gana kon araga na ko nanti sere an kolle maraga na bangandi di gelli fannay na ko ni nanti hakke dangani in kawa ina ko cilaga na fita nka ara ko nanti ya kunnan kawa nantange ake jundu drame agaraga na ko ni nanti brambe do luangul nyangano nga tawu sari an kollengul nyangano mo gamundano kenya député kompen araga na ko ni nan tokoti kuga maraga na ngotesu agaraga na kumandi baki hakunya bukosi haknya ni takelo gambia jamane ngul nyam pundo ati gelli gami takelo ken konsu awanya na gelli bonon ndenga gambia rakinga gelli hakunga arfo tan no benu garaga nantange agaraga raga na seria be agana kini kubenu di banambe kengana girno nga Senegal jamane nga gaga na bega nya gaga ne Senegal Gambia jamane no nga igaraga na swati labonga migara yonkilaga na akumi yonkinga kenkunga ita akbar nga kidima kunu Gambia ke soro sikbe nu gani ita nga keno gonde itiraga nikinya kitin kompenga serebe ga sigi kitin akbar kenya ni Mama Samba Diallo kani fin marankama ikitin kompo ko rebe ganu ngani Boubacar Diallo Omar Touré ado Boubacar Diallo ikun soro sikki yanda ita ke de kunyiraga ni tuma nanti yanda keraga na kari kural lemmon koro sindana Lamin Jame akendaraga na ko ni nanti kusoro sikbe nu ka kafikuno na ke yonkilaga na tokade aya gani Serim Fall Senegal remme gani idaraga na karti labonye ida suwa Westfield de Bitorin no ara ko nanti kusoro sigi kunde igara kebere gana dabari isukuteti golle ke kitin kompeke bre jondo mena kan brambe ga nyino ngan tambe kitin kompeke kiti kutana korebe ga sigi khibare ke araga na ko ni nanti ida ke khibare ga na kinya kitin kompo kore ndingira igatni Special Criminal Division kenga kitin kompo kore nga Gambia jamane no kon ya raga na ko nanti da ke kinyin no ngande adoka ida kite kiraga na yonto na tokoti iwatare laga na kitano ala ko nanti ke kite kunde akibare ngaraga nan kinyeno ngani brambe ngana kinyeno iwa kutunde laga na dabaraka kemmanya sababu nanti yang kawara gani ikar no na tokoti igara golle beraga na dabari itoko gelli kason kompenyari kompe be wasira takande ga sella dun kontirni ni sella ngundo
mara mu ngana girno Senegal jamani no nga ihara kore be kata ko Gambia jamana igatni Senegalese High Commission brambe ara gongonde da baka Senegal ko be nuta ko tenga Gambia jamana nanti ini takebo Senegal Gambia wote ngale hala suno konde akenya gani Basir Sen brambe akenga ni gongonde da bar wakati be ara ko ida nanti Gambia ko ci fite be kan kana da bar December no kaso ke no nga ini takebo ga no konde ifi su hedi ke ya kan takawa ni rakela no konde brambe ara ko idiga mu no konde nanti Gambia kibare ni aga njiko no wakati be kenni igara ambulance ni be no daga kenya jarandi motonu igara kube doga ni kini jarandi kanu nga Gambia jamana no aga giri ijama nyimmanka ko renga kenya gani makisal brambe akenga ni diga munno wakati atu wote be garagana dabari keti Senegal wote kini Gambia re munye korni wara ini golle dabari na tokoti ka fofo gana mantora kita keno gondi anda kirikata duya bawo anga yeren kunne sababu Kenya ni annan paju laga anna topoto angari mana be annan ciki ken kam aken kanan ka gore sen abangeti ke brambe aken sen ka adiga mun no daga jirindi ara yala ara koy daga brambe ga yala ngin no nanti egeri ngana golli jamana ken gon ken na gelli sine wujinu fil tamko ka bunno gonya aro lengina ka isigi ijaman kanan ka ijaman gollen ke bare mbane kote no nga fofo ga Gambia no kondi corona dro ko na medema ika ka tuni khiri jid delaga na ken kita jamane ken ko khatana oni onan kisi baka kinga Senegal remu khari jagunye ado fofo tambe da gara tanagara hakinyer aken peke mbane aken High Commission sen ara terende dabari aterende ke awa Gambia takande laga na walo gono aga daga na lula gara dabari ado ka na Gambia ko Senegal remu be ruga ngani ni tirndi al hala begi maka ado kotaro tampe begi ikam maremu ona giri Gambia ko warunga ona ro Afriki khibaru nogonga jamano tananu benu hinu benu kano kenma ona jappa Mali jamane nga brambe jaman kana ka kase be gani Nigeria jamane gatnara Goodluck Jonathan takata ke kotanga ada terinda barkata Mali jamane nga brambe aga Kenya Mali kuralon koro benu garaka na grindenda bari jaman nyimmanka nkenga Kenya gani Hasim Goita akenga nya immanke nga aga sugandindi era hakuna ndelaga na dabari Mali jamane nogo brambe ake ECOWAS immanke be gara sagara Jonathan aga Kenya ngani Goita akendi serenya gara na kunandi tenege koranga na takundi jaman kana kan korna men kama brambe aganya ko ifili dangi falle igari jaman kanan ka kura ke sugandi ndeke be gara takundi nantana hinu mo ge mundela na dabari Kenya gani president Ba Ndaw akoni nanti African Union anya sababu nga irabu tela nambo Kenya gani Afrika fedeke igaraga nambo go nira kembo kono akoni diga mun no nga brambe ke imanka koro benu garaga nongai nantawe kundara na sefela kana ko nanti kebar ku garaga al hala kebe kundu ECOWAS gamanyi kama dungeti hindo we ini nyaga kita nanti ina ndroto ina finu mo go midela kana dabari ina jaman kana ka hulaga ina kini sere kebe ada gan kawa ado ko tifite be gan kana dabari imma dunge kengaraga aga bonnotia sere be garaga nambangire Kenya John Cloud Brun Kasi araga nambangire akenga kafigili suru ngakubinu gabu ECOWAS rakenga brambe gara ko nanti aken Jonathan di igol nyalle mo benu gara kana terende dabari makata malli anke dingre yara daga na ko ni nanti kibiral be gara kana inan droto goita anan dungeti finunga ina khibar dabari igan kana so hala beno ado february din kaso ke ko ci fite be gan karo are ken dabari mali dan ke jamane kundude ida kudeta dabari ma kana jaman kanan kan girindinde dabari tanu fili no gondi kasu kabi wuce no gondi na to ko ti serebe nu ga nongani ado politique parti nu be no ga nongani kun kara kana gongonde la kana dabari nanti kuralemo ini rakebo kudi me banambe no gondi inan droto inan dunge jaman kanan kan ngal hala burute ngal hala siru benu kan nya jamane no kon ina kenda Kenya ni democratic dispensation kingana girno ngani South Africa jamane nga ke dimma ida koni nanti isa hampol la kam ministeri be gano ngata ke kota da handi gollunga nantara nga ida ke bogu jamane gollung kebaru no kon di brambe kanan ka logo ta ko be ga akitengure igara tuhuma nantara ga sigi makata milion bane shillings Kenya South Africa na bringa ada ke jira Kenya raga na sankondi aking Zwili Mehizi araga na koni nanti aya nyimban ka nga geli coronavirus ke ni rak italondi di Afrika no nga duna no nga aga aya nyimban ka korenga South Africa nga aga sigi geli golluki anya sababu nga South Africa waka fini jamanu nga kubenu gara corona jangiro ke kita siri aro sire ben yonki gara nan to kadi agabo South Africa jamanu brambe i jaman kanan kan nyimman ke nyimme ga bangati ke siri Ramaphosa agara ko idiga mun no nanti ke kanan galo gonte kundi wada handi ni baka gollunga na tokoti tuhumanu benu wa kama aro igan kawa na kuron kon cindu be lagani dabar da batenga kenya ngar crossing do benu gan kawa na mura barun kama ido kunya kamuringa South Africa ministry bega geli mukunu lakenga ida Kenya raga na saga batenga nanti kenal lagi ana mare plus ke sado ibilaga sere kurumbara kana na tahundi kornomeke kama ida ko nanti gara sere benu wara golle Kenya South African Special Investigative Unit South Africa fo lakebe gaji geli jaga ndem por lakenga na sorompai kolon cundu dabari sorongo gollunga al halon benu gara nan teri angati ka kudi me bana besu imarage gara batake gara na bagane khibar ke kamma aken insa hampol la ministeri be gara bagani ida ko nanti ara
konturanya raga maga ara gemu kanne raga na dabari aro soronna kebe aganta kawa aka kuteti nanti gemu kanne ke ike metonon tan kondi nga soronda tumanu daga na jongai nanti ke kundire gemu kanne ke dabari ada surutin tanto benu aro golnya ngano benu ga ure isurak nga keno kondi kafine kadi akara ke nyimeremme atak nga keno kondi akara tonon kita gelli ke gemu kanne be aro sorongara aro mena nga kudi me bana besu amadu ngatai nga jamane ke soro nyu kana ka logonto kunda koni nanti ina fare ina tumandi na to jangiro ke al halabedi agulu manye kingana girno onaro jaman sella kibaru no jaman sella kibaru ngade igat ni jamane be nga Pakistan da koni nanti tan na katro soro sikki kunya yankin nan laga nan to kan gondi brambe munyan dum puru pilli garaga nan takime killen no nga i jamane no gat ni tere ida koni nanti kenya minute nu dan tanto no nga werdo i khibar sankano bil garaga na i kanan ko bil garaga na khibar ke kinyani i khibari sankano brambe gara koni nanti aganya dingira we nonya naga ni shidik provinces brambe gara ko nanti golnya ngano benu ganu ngani arusore benu ganu nga kunsu kawuru na daga na ikitin ko fimaka na de madila na ida ko nanti kera bonon ni nempo ko renya na dabarde sakka ken dingira be gati kenkara ado ka kunya dum puru ko benu gara ga to ikera me sampano ngani maka se gabe yon kingara kana nan to ken no akoni nanti bonon ni nempo gabe kanyade nka sere gabe ka tampi sere pakke be gani furu ku fili no ko daga sigi makata ujine kamo fili haramare me kunya nyana kono agoni nanti ikunga katuna Quran dendo seda ko dawar kebe kama kenya gani video be gara nan sanki yogo gara video be gara na udu agara al hala be gara na ko nanti kunya numpur ku kolon cinde ke kunde anya sababu nga ara bononi nempo ko tela kana taku yonki non karaga nan to kenya non ida kon nanti soro be nuga nyino ngani iga jarande la kenga sero yogo non ngani itanundi i hoynu isuhunun nyalaga nan chaki gelino ngani ida raga na idema iga kinindi honu be ni kinya kenga ga gide mana ga to ka kira kana ga jokko baki fatondi al hala beno ida kon nanti kenya dingirai amanya debe no ko kanya gundu sokan dingira sokan tenum bangenye kengana girno US jaman kanan kam batta make kenya gani Kamala Harris akenda gana terendera gana dabari kata igatni dingira torde be dana Guatemala brambe akendo i jaman nyimmanke kenya gani Alejandro Gimatia akendo kenga nyino ngani iga motono kandi wiki tungutu soronda ngani mega pichunu mpo gabela gana auto ida ko nanti igatni dingira be ngani Palacio Nacional de la Culture kenga Guatemala de bitoronto nonga idagati nonga juno kasoke nyirunga sine ujini fili tambile kedo bareno ji Amerika jaman nyimmanko iraga na bangati kay taneke ko nanti ita daga sababu kegana al halabe ka katnu na sirabure laga na gaja aruka igaraga na gada kana sage berga na dabari Amerika jaman ko na mudana gemma lemma ko dabar ke ido Guatemala suro kana ko logonto inan kacha kudi me bana ikanan ka logonto be jaman ke no kundaraga na ko nanti Guatemala danke kundire amman to rampo gabenni geli faye nyina burun kolle no ko kenya dira kana isaga falle aruka ina burenga kasare US jaman nyimmanke Joe Biden akindaraga na bare laga na akini ibata maka kenya Harris nantana golle karaga anada bari al halabe agan kawa aruka ane tirndi ina daga nan sagi karaga na kutu US do Mexico nakan jinge kebega nongan kanan kallo gonto benu gano kundaraga na konanti asuni ke bane na burfaye be ganya na burun kolle non kayni golnya ngano benu gano ngani i hakku maraga nan sigi kenya nya sababu agara foga beraga ni toro ikundan ken Amerika dan ken jamane non brambe garaga na konanti iwa fer raga na dabari iga kapnu brambe gara ko kabar sankan ga tinde na nanti yalla iwa fer raga na sakundi iga kapnu na buru faye be ganya na buru kolle non wakat ni fere mundu de kan kara kente ba nga masala ngi maraga na dabari ken kam nga gontanala Guatemala ikunja manyimanke kenya gani Alejandro Guatemala akendara Gumate akendara na koni Ado Harris igara gemalle ma biraga na dabari teneke kotanga ikille gare na kinya kanan ka logo ntonga Ado jagudun konu benuga jamane ke dan kenkara brambe aking Amerika jaman kanan kam batta makebega nongani agaraga ga kinyo nongani araga na koni dangani hamira fido al halanu benu garaga ni kinya nongani Ado golle ngan kebe inan kinya ina koni dangani al halanu benu garaga nandenge ka ina munde de mande dabari ina burun kollenga aga katuna jidi mo kobe mantoran tanandu benu ga kinya al hawam al mantoranu kafini na burendo yige do brefonu do mara kittu benu ga kana sagu ina munde na kunya bogono i jamane keno kondi Ado ka igara al halanu benu ko kinya gani fitna Ado fayenga kudime banambe i warga na ferenya sede bu warga na bangeti ku sefa kanu kenya gani Nancy Makelen doni ayandaga na bangeti ku khibari brambe akenya sefana jaman kanan kam batta makake dangani nongani mari mu ko ne kabar ngo ko ganti kabar san kankama wat na garangani arna ke khairinga bo na hammindo hamira hinjara no ge muri sahabai na sahaba ge mundai wasalam